বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। নইলে রক্ত, নইলে আগুন, শুধু করে আগুন, সে বিরোধীর মাখে নাই, সে বিনি চাইয়ে, সে বিনি চাইয়ে, সিটিজেন বিল চাইয়ে। অবিলম্বে মুসলিম বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। ক্যাবিনেট হাই হাই, ক্যাবিনেট হুঁশিয়ার, আপার হাউস হুঁশিয়ার, পার্লামেন্টে পাশ করার না গলাপ, সংসদ উভয় কক্ষ সিটিজেন মৃত্যু বই না গলাপ, হেক হর চলে খা, হেক রক্ত চলে খা। ইন্ডিয়া হুঁশিয়ার, অমিত শাহ হুঁশিয়ার, নর্থ ইস্টে সিএবি চলে গা, নর্থ ইস্টে সিটিজেন বিল চলে গা, হেক হর চলে নাই, হেক নোটিশ কানুন বাধ্য খালাই নাই, আইন পিটি লংলে, হেরি নাই ফান্ডি নাই সিএবি কাসু নাই, হেরি নাই ফান্ডি নাই সিএবি কাসু নাই। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। নইলে রক্ত, নইলে আগুন, আইএনপিটি লংলে, সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন আইএনপিটি লংলে, সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন আইএনপিটি লংলে। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। শুধু করে আগুন, সে বিরোধীর মাখে নাই, সে বিনি চাইয়ে, সে বিনি চাইয়ে, সিটিজেন বিল চাইয়ে। অবিলম্বে মুসলিম বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে ত্রিপুরাসের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে মুসলিম বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে খ্রিস্টান বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে মুসলিম বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে ত্রিপুরাসের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন আইএনপিটি লংলে, সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন ত্রিপুরা লংলে, সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন ত্রিপুরা লংলে। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে ত্রিপুরাসের জাতি বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে ককবর বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে ত্রিপুরাসের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। মালভূম কলক চলিয়া, মালভূম কলক চলিয়া, রেলওয়ে চলিয়া, নাহর কতল চলিয়া, হেরি নাই ফান্ডি নাই সিএবি কাসু নাই, হেরি নাই ফান্ডি নাই সিএবি কাসু নাই, হেরি নাই ফান্ডি নাই সিএবি কাসু নাই, হেরি নাই ফান্ডি নাই সিএবি কাসু নাই। Sini harus majaga tayar, tay kisah orang kaya. Hiri na thani na sibi kasunay, langmari na jandi na sibi na kasunay, malkung kolok choliya, lahor kotor choliya. অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে ত্রিপুরাসের বিরোধী কালো বিষয়ে প্রত্যাহার করতে হবে। সংগ্রাম, আগুন। जों प्राय तालसे सकांनो जों सालायपाय 12 घन्टानि नेशनल हाइवे ताई रेलवे जों कासनानै सिद्धान्त अबनि अनुपाते मुताबक जों थुमलाय दंखा इनके जों फुङाव 6टा हইতে 6:30 जरा जों टाइम खायजाक अबनि बागा बर फायखा जों दाराव जतनो हामरिबो এবং नारावबो ताबक मीडिया प्रेस इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न जे नाराव फाय जों बाय कक सालायो बरफनो जों पजिटिव दै लुकरकनि खुनजौओ बखावो मुकलो नुकजाकथों जों नुजुङो के नारावनोबो जों खामरिबो अब गाहाम तैनो अब बयनिबो खावो मा हाबनाय
तामोगे जों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नि बिरोधी खालायो अब अंगै थांखां खालाय चीनी बरक बेसक जे खति अंग ताबक से चीनी कुनो एक्जिस्टेंट अस्तित्व तंगमनि हायते अंजागिया बय यांगनि फाइनेरक सबसे गाहाम बरक फिने इंडिया गवर्नमेंट बो ब्राउनो जोंनो शासन खालायनायनि बागै ब्राउ दायित्व रिजार्व बिसिंते ब्राउनि जे कक साप्लाय मानि बनि बागैबो नाराव नायदि आयांनि फाइनाय मामांसे नुनो आनो सातक पितक शासन खालायनाय र चीनी हाव जों शासन क्षमता चिनो रख्रै अब तामबोगे ता बिसा ओ सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल अंगै थांखं खालायबा नों आंबा तै कुनो একটা जों করে সাখায় দ হিন্নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তাবো বখালাই জাগিয়ে বলে 6 শিডিউল তামবগে বরাও ইমপ্লিমেন্ট খায় ত্রিপুরা 6 শিডিউল তং এডিসিও अब आइन तंग तो तैनो बराव विलेज कमिटी खाय कमिटी बा और जुगिया 6 शिड्यूल विलेज काउंसिल उंगनाय ना जेटा मिजोराम अंग ताबो मेघालय अंग आसाम अंग अरुणाचल अंग ताबो आसाम नायदि गारो रक अंथुं खासि रक नों बराबाय कायजाक सिदि किन्तु नों एडिसियो भोट मारियो नों निनि भयं खालाय बिनि बसाय नों अंगमानो किन्तु नों बसाबते मानो आरो 20-25-30 बोसोर नों दङ किन्तु नों आरो आचाया नों खासि अंयाबा नों विलेज काउंसिल नों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नों इलेक्शन मारियो अब न 6 शेड्यूल प्रोविजन नि आइन किन्तु अब उसका अमित शाह मीटिंग खायपुर अब आं साखा जे नराव कॉन्स्टिट्यूशन नो ग्रॉसली नराव इगरो खालाय नराव बनना इमप्लिमेंट खायो बनि बागै जों दिनै सिटिजेनशिप अबंखां खालायबा ताय बर थांनाय नों ताय थांनायनि जागाग्रै तबक चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नराव जे फायनाय बर तंनाय उक चाम कौर बननाव स्रंया खानानै निबो मुचुंया गोबां मा दङ 6 शेड्यूल नि अर्थ तामो कैप नि अर्थ तामो बनि consequences tamo abo bo ansugya kabang matong tabok chung bai chung no walayo tabok 5-10 khan motor bike bai guri ho chini sentiment chini bakhano durbol khainin ba hype chokor hitong chung bai manja khlai malai khlai nayano rokhini sapu gra railway rogo abo tero bu chung brok tong asuk tola chung klai kha nini ha nini jati ka hamni bagai ning bo ban sugdita nini khomota no nini ha nini jati bai nung phanang di अबोनो जों दिनै जे 12 घन्टा बनो उसानानै जों सुजुग मानमाने अबो ताबो नारावनो उसावो नारावनि जे ससियेल सार्भिस ससियेल प्रिन्ट मीडिया रक दंमाने अबो जाहाथे गाहाम खाय बयबो नारावनि अबो खोनाथुं एवं परेथुं अबोनो जों मुचुङो एवं दिनै जों जतन खा गाहाम रेबो नारावनि दायित्व नाराव खायदि सरकार दायित्व सरकार मा खालायनाय मिया होइते न जों रमनानि को नाना रकम खालायनानि को बरा खनारिवो नारावनि दायित्व गरम खालाय रमदि जों जेराव दङ एकटा लेंलानि समय माननाय आंबो खूब थं जानाय नारावनो खा गाहाम बिनाय जों रमदि इंग्रा खाता आंबो दे ब्राव बफुर रमनाय रमया अब जों सिया ब्राव दायित्व ब्राव खालायनाय तिनि दायित्व जों मा आचुकनाय बेसोरनो तिनि ओ खालायमाने पार्टिकुलार वन सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिलनि बिरोधे जों अब 12 घन्टा और जों लामा कासाव अबनो जोंनि मेइन उद्देश्य एवं अरनि जोंनो जुर जबस्थिति उठावरिनाय अबले जों साननाय अब जोंनि सामुंया खायबो मानो अबले ब्राउनि बेटा बिसक नंतु थैंक यू सर तकिसा मियानि साला जे सेंट्रल जे कैबिनेट पास खायका सी बिनो तै लोकसभा तलांनानै पास खायनानै एरपर राज्य सभा तलांनानै आबुनि जे ब्रकनि घरिमा जे ngै तं माने पास खायनि नाम हाय साइटक माने आबुनो तै बाहाय प्रोटेस्ट खायनि अबनो प्रोटेस्ट खाय तंता ताबक चिनि त्रिपुरा बा चिनि को इंडिजिनियस बेस आंचलिक दल दङ 5-6 खान दल दङ जतो बायथिं सालायनाय ताय चिनि बुबाग्रा बो टेलिफोन खायो भाइते आगोनाय खायना बोतेरक सालायो जों जतनो कथा वय आचुकलायो बन मुकाबला बेंगते खाय इफेक्टिव हमनाय चिनि हा चिनि जातिनो भाइति नारक माननाय अबनि तै जों ओ प्रोग्राम पाइखां खलाय नॉर्थ ईस्टर्न नि विभिन्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रक दङ स्टूडेंट ओकरा रक बायबो जों परामर्श खालायनाय ब्राव जदि प्रोग्राम खालायमा खालाय आरो जों थांनाय एवं अब किन्तु खरकसा कायसा दलनि हाया जों जतन इनभल्व हमनाय ना अब जों हाइटेनो नायो दिनै आईएनपीटी तरफ होते दिनै आईएनपीटी खालायपुन और विभिन्न ब्रक पायो
kok masanani avenue tongo sujuk tongo jetuk jeng sia kabang ma tongo aro khorok sa songgothoni borok phai bini kok saklai katal isu bo phai mano obotoi rok no chung jotono respect khlayo jotoni kok no chung khanani no chung jate obotuluk luk nearest ite chung khlayo chung haite strongest way o chung bo pratibhat khai mano aro chung manchuri to नहीं चाहिए छे भी नहीं चाहिए छे भी नहीं चाहिए सिटीजन बिल नहीं चाहिए छे भी नो चोन का सुनाई छे भी नो तिब्रा सड़क का सुनाई चलिया অবিলম্বে সিএবি প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে ত্রিপুরা বিরোধী কালো বিল সিএবি প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিরোধী কালো বিল সিএবি প্রত্যাহার করতে হবে 29 तारिख जोंनो अमित शाह रिंका होम मिनिस्टार सुरु जोंनो या जत अरो स्टेक होल्डर जे बिल ने एगेसन खाइजोंनाय जों गोबां डिफरेंट अर्गेनाइजेशन डिफरेंट आइडियोलॉजी बट आदिनो जों काइसा पगो जों थानसा जतनो जे 100% नि जे त्रिपुरानि स्टेट होल्डर थांनाय सीआईबी नि अगेंस्ट जों तांगे सीआईबी नि अपोज खाय जों जोंनि होम मिनिस्टारनो गाहामकै एक्सप्लेन खायका हिस्टोरी तो दा प्रेजेंट हाइफोनो बादिना जे बिल कक सामनि आबो बस जोंनो कन्विन्स खायनो बागै सिरिंगो सिन कक खानानो बागै रिंगिया बस जोंनो सीआईबी पास ओंबो सिनि कल्चर सिनि राइट्स आमा एफेक्ट नि हने बजोंना नायो हेबो 2007 बिनि कक क्लियर दङ 2007 31 डिसेम्बर जरा फाइनाल रंनाय लिगेली सिटीजन रिजर्व तो आमनि मिनिंग ताम बुझि जों साइमिया सिनि कंग्रेस जों फलगै साका होम मिनिस्टार बिनि कंग्रेस जोंनो कन्विन्स खायनोगा जों हाइफोनो गसिया सुरु जोंनो सिमिया आदिनो नॉर्थ ईस्ट नि जत स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्टेक होल्डर एक्सेप्ट मणिपुर जतनो नेक्स्ट दिन परेखन्या मिजोराम नि नेक्स्ट टाइम मेघालय अरुणाचल आसाम आबेके रेंका जों कांटेक्ट दङ बरक सेम कंग साका बरक कयता जागा जों डिवाइड खायनाय जे एडीसी एरिया इनलाइन परमिट जागा रगो आमा इफेक्ट नि हानि हेबो जों क्लियर साइमन जे त्रिपुरा इनलाइन परमिट करि त्रिपुरानि एडीसी एरिया आमा हाइकुम बोरो काउंसिल खायमा फान करि अलरेडी हाबै दङ आबो बस करागनाय बिनि ताबो जोंनो क्लियर बो मेसेज रिया हाइपन बस हावो जे ओ जे कक सामने आबो लास्ट या फाइनल या जों मोनसे कक साननानै बर' रेडी दङ पास होना सगोन जों अबनाय जे सुरु जों सिरिं नगा आसुगो सिमि दं हाखाय बर' अटोमेटिकली हम सिम्पली पास खायथांनाय ना ताबो केनल तो नेशन नि बाहायनि गासिबो मीटिंग दङ प्लस जों 6 तारिखर गासिबो जत ऑल पार्टी न जों गासिबो मीटिंग दिखा मसुरु त्रिपुरा टीएसएफ आईएनपीटी याकाबा अन्य पार्टी सिंगल खायमा बे मसुं सक्सेस जोंनाया और जों खानजा मुभमेन्ट मा खाने मा सिरखुंनाय सिर मुभमेन्ट कन्टिन्यूअस मा दंनाय सुरु जों त्रिपुरा सिमिया नॉर्थ ईस्ट नेशो बो नॉर्थ ईस्ट वाइड एकलगे जों मुभमेन्ट खाने प्लस और त्रिपुरा सारगो जे अर्गेनाइजेशन